कुसिया खांबाय दं ओ मक्कालो। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को ऐसा चीज दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों को देख के ये पसंद आ जाए। वीडियो को स्किप मत करो, पूरा देखते रहना लास्ट तक। भाई सकले माने कुसिया मारिब ओलाइছে আৰু ন। এতিয়া আছে বৰ্তমান শিলচৰতে, শিলচৰৰ পথাৰত। মানে ইফালে মানুহকেইটা বেছিকে কুচিয়া নামাৰে, সেইটো কাৰণে আমাৰ এই ভাইসকলে মানে কুচিয়া মাৰিবৰ কাৰণে ওলাইছে। তো ময়ো গৈ আছোঁ সিহঁতৰ লগতে। এতিয়া চাওঁ বাৰু কিমান ডাঙৰ পাইছে আৰু কেনেকুৱা, এবাৰ চাই আহোঁ। समा जाबाय दाना 8:20 जाबाय आरो ना, 8:20 जाबाय समा फुंनि। मोनसे दहाय फुङावनो फैनायमोन आरो ना। दा नै थांगासिनो नायनि बिसोर मोनदोंना मोनाखै। दा नोंसोरनोबो देखायगोन आं कुसियाखौ। हा नायबाय था, আপোনালোককো দুখাম কুচিয়াটো কেনেকুৱা, কিমান ডাঙৰ, কেইটা পাইছে। সঁচাকৈ আহি পালোঁ এতিয়া ইয়াত सफैबाय। नै दाना खुसियाखौ मोनबाय जोंना माब्रै जाबायनो। आंखौ मासे होनना खोन्थाहरदोंमोन आरो लोगो लोगोनो दाना माब्रै मोनबाय। मोनसे देखायलाय नै र' आं नोंसोरनो देखायना এইটো চাওক, 4টা পালে কুচিয়া। মজা হ'ব আজি আমাৰ খানাটো। যোৱাকালি দিনটো ঘূৰিলোঁ, নাই 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 আমি বেলেগত চাইছিলোঁ আৰু ন। যোৱাকালি গাড়ী ৰানিঙতে আহি আহি বিচাৰিছিলোঁ, নাপালোঁ। আজি কিন্তু ইয়াত আহি কিনে ৰাতিপুৱাতে ইহঁতে আহিলে, ইহঁতে আহি কিনে মাৰিলে আৰু ন কুচিয়াটো। मोनबाय नै दाना मोनमारबायलै। आरो ओरैजा मासे आरो माबा दोनो, बोरसि अरबावदोनो। इलफिश हम लोग का आसाम में बोलता है कुसिया, और हम लोग के बोडो भाषा में बोलता है इसको भी खुशिया। खुशिया ही बोलता है, खुशिया। और आसामीज में कुसिया ऐसे बोलता है, कुसिया मछली इलफिश को। वाह, उठाओ 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 एक बार। ये देखो लाहे लाहे aduh ya ini खांबाय दं। मिल गया मिल गया ये मिल्का मानि रायनांगौ मा जाबाय दाना बेयाव माब्रै दं आरो बै मासे माबा जाबाय आरो ना। गासै बोनगासिनो दं आरो ना। এতিয়াও কুচিয়া মানে ধৰি আছে, মানে বৰশী দি মানে বৰশী পাৰি আছে। এইফালে এইখিনি এৰিয়াতে মানে পালোঁ আৰু না। এইখিনি যিমানখিনি কুচিয়া এইখিনিও মোনবাই আৰু নে মাছে অৰব পাইছে না। চাওঁ বাৰু ছাকচেছফুল হয় না নহয়, হ'বতো লাগে। আহি আছে আহি আছে, আহি যা আহি যা আহি যা আহি যা আহি যা। গ্ৰুপ কবদো এই 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 ও মাকালো नै আৰু যাববাই 6টা কুচিয়া। মানে বহুত বেছিকৈ পালোঁ, বহুত বেছিকৈ পাই কিনে এতিয়া মানে ল'বলৈ জাগা নাই। তাৰ কাৰণে মানে মই এতিয়া মোনা ল'ব গৈ আছোঁ আৰু না। মোনা এটা কিনি লৈ আহোঁ, মোনাত সোমাই কিনে লৈ যাওঁ। হৈ গ'ল কুচিয়া আৰু পাবলৈ আছেহে, আৰু मोनबोनो गोनां दंबावोसो। 6-7टा जाबायानो। नै दा मना लाना थांसै आरो ना। मना लाना फैनोसै। बेयावनो खाथियावनो दं दखान, बे दखाननिफ्राय। ओह माय गॉड। तो आज के लिए हो गया फिशिंग हम लोग का कंप्लीट। ये देखो जा रहा हूँ। कितना समय हो गया मेरा हम लोग का कुसिया? 8 इलफिश मिल गया, इलफिश। आज का लंच के लिए जुगाड़ हो गया हम लोग का इलफिश। अभी जाके इसको बनाना है। फाइनली पहुंच गया इधर हम लोग प्लान में। मसाला मछली ले लिया थोड़ा सा पूरा। ये देखो पैर में पूरा कीचड़ लग गया, कीचड़ हो गया। गर्म पानी में डाल दिया, थोड़ा गर्म पानी में डाल दे दिया। अभी साफ करके इसको बनाएगा।